Brother Joe, when I say share you. Brother Joe, now come as I be who say. Now commenting, it be said a baby, it be so a Azaya. Brother Joe, one where. Okay. My main church, commenting, we say be brave a carcassa. Na my main first akonya wusuna memoir kakrabi. I say, Moti say, Odi 47 na. Already, Bemman saw Mamma on the Montino. Ebi say a Joshua ye D4. Odi for no be a young pony as some children oka. Now Joshua be disono, or be take lead our Israel mono. The question say na Edika can assembly for Israel when we am a troll Mamma Boymu at water that. And the answer you be unchained to a D4 and ye. Now, my main case asking what I'm trying and some function na emuna okra, Mr. Mumiano. Say, Muhu be not a mistake. To be out from me, but wasn't say. Kwasi buha obebisa nti anam number all the frame na enyem na onko na menchire wunchire yes sir me nima chocho bebre se da mo chocho no aha me mpem sa so me pese eye verbal na me no wakasa na ma chire mu na emu ada ho efi se ketrema so kasa ehia okay my memra on se medical kan dada our episode 2 mu se onyankopon asiesie Israel efa asene dia eti waye omo oman ya na omo tie ena onka so omo pese onyankopon du on so hene to pese omunya ohene se dia mama mufo wo hene no esan se na abusua ye onyankopon de anti ade onyankopon ye ne se wo ma akwan se Samuel ma omo hene na ohene ni won so na mu ade onyankopon ye ne se esan se eye osoro sususo ade no de bi ba asase so nti na ye ma se osoro na di won so sabe nya me ni mu se hene kra no ade o se be ye ne se age se be pai mo sra bi ade gu oni pa se bi obedi hene so na ne je se be wa ne se nyame ma ye sra obi se onsina na mu a on se enwosra ne kire se aye wo soro adwuma ana wo na wo beye eti se be de wo soro ahode bi gu so ama wo sima na mu di dwuma wo se medi fi se na Yesu ese se wo ye ohene na hine wo soro no ho nsususo na wo asase so eti wo de mo gu so a na je se wasi Yesu Kristo anamu di ni dwuma ama no na se ye sra obi no wote ase a ye sra obi wo na chi ade ntana eye temporary enti won se obehemu a yesra odi be se Saul wo ya so de nyame se da bi me pa wo so obi o afi ko sra David ana ko sra David ama David ebedi hene David wo ye chi ansa na ye ko sra Solomon ama na di so enti se yesra obi na wo wu a ansa na yesra de pa foforo ana ye tunua na mo de wo sra na ti ase ye ntimi nsra obi wo na chi ko pe se de du so sa ko pe se Yesu bae enti Yesu bae no Wakasem ewo Luke chapter 4 verse 17 eba say onyame honhom obeso na wasra me say me meka de hunu me nkyere ni prafo na meka we na say Yesu eba ye no yesra no no ne yemfa ensa enwo anwu no so se de ye wo mo ana mu sina na mu aye no eto mo ba ye yesra mu nyina ye tempera na yesra sofo bi se na Yesu yesofo yesra ahemfo na fi se na Yesu ye ohene be patriotias adifo de na yakopon no na hye na esra wo kopem se asene we Yesu Kristo ye dey e bae ti Yesu bae no se nyame honhom ye dey e wo me so na wasra me na Yesu wu ye no wasori enti Yesu da so ti ase enti Yesu achi no hu se yentimi nsra obi abio fi se de yasra no wo da so ti ase e be de yasra obi wo na chi wada se fi se yakopon honhom e de betima ba wo so de na mo se yasra wo de da bi de yasra no wa fa na gua okọ bi be chire no mo bebre am ya tiase brother Joe na say Yesu achi yentimi nsra obi a be obi antimi ka se me so nyame ngo sra wo me so de bebre enye no kre be pese me kan be pese me kro yi nwen ma Christopher obi obo Yesu di bia be pese me di ahobrase na ne kasa eno me bi wo ha entwa yi o but yentimi kan ya da bi e say eye minwan no se for so obo Yesu di minwan te be ye se obeye sesaye bi eno me bebre ameka be ju nsem na so sa na Bible ka eno achi bibie no ho because nothing but the truth the cray and the cray be pacho me nim se be ke mu da ho oh aha enti Yesu ayasra no yentimi se obi abiom na me be kire mo sra no ase na wote ase se Messiah yasra no Yesu Christ means Messiah means anointed one enti omaye no na yasra obi sina na mu se wodi ma wo so wodi enso bia na de besada na Yesu maye no se bafo be hu so na afibia no bitomu ana no fi na Yesu baye no oka kire bubuani bi se o pese ho ya odin no se ana se o bafo no be hu so na menyo bi mpo no de makotum na Yesu pese o hwe ne se
me na tama na me maaye na me honhom na ba nso mu a na obi tomo na me ho fi ene me na me gina ha yi sorry you kata na nko no sorry no yi ne kata no ko baby efi se free sa abre no Yesu ba ye no sa abura no a na obi tomo na ne ho fi a ye ho na ne ho fi no afa dia abura na da ho kwa ko tomo ho fi ade tare Yesu maaye no na no honhom mom ana da bam me no se me ke mu da ho a aha what you say enti Yesu to aso bio enti Yesu maaye no ya sra obi esi Israel so hene and then Yesu aba ye nsa nsra obi bio fi se wasa be fa na hini frasa so we so e de kosoro so ko siesie ho e pre bi beba mo amudi na chi nyina ba be fa mo nyina de mo ade akọ enti asase so ye ni ho hene bio so be ka ya Israel bu pere na o ka se Awurade na ma esi hene na otu hene enya o ma bia mu Israel mu nko a asante hene nya Yakobon na esi se be ma no sisim na so hemfo akodo a wo wiase nyina nya nya me de se enipa na esi na sɛ na Israel Yakobon nko amanti na no osi mu hene na wode oso ahoden egu nipa no so onsi Yesu Kristo obeba obefa ye nyina free ha no ensina na munye sai ma na me to so wanwan adenti na obetuma ka kyam sɛ Isaiah Messiah Isaiah na true Isaiah 7:14 say ye be wo akokwa ababene ni atono di Emmanuel asɛne sɛ Onyankopɔn ne ye ɛwɔ wo hu sɛ Yesu ye Nyankopɔn be pa choti ase won na ka sɛ na hini bɛda ne matri so ye be frɛ no nwanwa asumdwe hene da hene Isaiah ne hu sade wo kan na saka Messiah go besa kan akire Isaiah Messiah bi ho asɛm bio ɛnyɛ ɔno a ɛnwosra ne besra ne keke wawu obi a yasra no wontimi mu na ɔno yasra no wawu ebe den na wabɛyɛ Messiah be ma choti ase Isaiah kan wei na ka obi ne na chi a ko bitma ka wei David oso yɛ Messiah den tie David nya Messiah ne sɛ wawu na nadam na wa haya so kan Acts chapter 2 a Peter eye the long sermon o kan ho asem wasema menka David ho asem nkyerem wawu ne na wa haya na ono ne Yakobon yi kyerɛ no sɛ na sini ana obebe fa na gwa atena so te David no kra kan na wo we no David hu sie ye kan ho no Acts chapter 2 verse 10 obeka ho asem kyerɛ we ne David hu sie ye na ohun sɛ sa owura Yesu no owu no kwa asama do a no honam ehu pro David ne kae da ho asama no woka ayi won ho asama na obi enti obi a yasa no wontimi mu forever obeka ho na Yesu bia me kan obeka sɛ Yesu wui na Yesu wu ye na ye wonti o menwa wonti na Yesu wu ye okoye wo kra afira asama do sɛ o kra ntra asama do enti na wo ma wu ye etoro bia ne keka nsɛm bia keke Jesus is Messiah one Christo no Christo means Messiah means an anointed one Yesu ne asra na chintimi nsra obi abio na wo Nyankopɔn eba ne yen kan ho asem me de make me ni se mo tia se dia mo ntia se wo de questions le ba mo mfrɛ me na me na mo kan ho asem enti Isaiah ontimi nya Messiah David ontimi nya Messiah na Yesu na ye Messiah fi so mo nyina kan ho asem se e wo no a Yesu wonti na se mo prekura nko wo ye nyame wo ye obo ade a wo gi abode ntimi nya abode efi se de wo ya car ne se ye obehu se wo ye fort wo yi ya no foforo be shim wo anya na wo ye no se na wo bre ho e tre se nyame obo ade no wo na timi gi ne ma Messiah mo bia nka se Messiah aye nipa bi a wo timi wu na Messiah omu wo ye nyame ba a wo te ho da infrase ne awie Misra wo hono no enti on se Yesu the prekru adi for the crack and was say you say na ene hu pra wo mu a wo se be call madafo fie ni pra no ye enti na Yesu no ma ne ye na ye enti nyame adidam a ne nsem prekru nkoda because of wo nkwanti na e kan se bia ye pe na sase mo ye hinta se wo se mo je bi kagu na mani pa bi nya nkwa hwe ye na konfona chekura ba ye no asante fo me ene we ho dance what is asante ba bit me gina ama won nchiri ba di ya agesi ye kan moja bi bu a ya adehye moja ahemfu moja mensa asenan so moja so yense bi amono ne ye mobitu amono ne ye ntwa bi tiri amono na bi moja nhwe mu na omo ye we nyina asante ma be gina ho asante ni timi sore saka se busi akono pe no tiri ja chema eti se Yesu bebe wiase na ko bebe sa de we nyina na ni bebe ma keka sanse mo we nyina ko on tra so na ke bi twa tiri mfa ma abosom na ko onwe no obaye enne nipa bitimi kasa tia wo etia Yesu sane opebia
Brother Joe, I say o di bi peja. Yes Christ din kwa na o say Christ boy peja. Me Yesu ho asem bi a kire mo na ho mediri mo edin Yesu no me kire din kro. Me kire din kro din Yesu no kwa me kire din kro ne tina me yi fa ho sa na me ka ho asem kwa. Na me da kire ni panyina. Se wo Yesu pe na wo se ba na so wiase. Na o kan wasma na obi say bisa kwase bi say Yesu adenti na Yesu Nyankopon na Yesu. Wonim Yesu ka won kasa asem we. Yesu ba Israel no. Mami ka se mi cho so kan Luke chapter 9 ya. O kan wasem bi. Say obisa suafo say na mo kwa na nkrofo kreko no mo say me ye hwan. Ebi say yese wo ne Yohane. Suboni ebi say wo so wo ne Elia. Na ebi so wo ne tete adifo no mu bi. Na o say na mo so mo ne hwan. Na Peter kan say ono osoro Nyankopon Kristo no. No say asem wo de enye nipa na yikyere wo. Na e osoro Nyankopon. Na mo me hyam na ma bram say asem mo so. De ntia Yesu kan asem ne say ade na wo say Yesu ye ma nipa esom ne say Nyankopon no. Na onye nwie eti so bo say di no so na djuma e ma so. Na djuma na ntimi nwie because friend before ni Nyankopon ba akopɛ. We no wa yinta asem no mu nim. Na wo kan asem ne ye dey. E de kyere wo. Papa me no say de ka wo ti ase a. No hyem se bo bia nkasa te hwe se Yesu wuyi a o sorry ye ene di e fata Nyankopon e be fata de ho to kan John chapter 20 verse 28 a ene ma Thomas ka say urade ne me Nyankopon Yesu Kristo wuyi ansa ne di urade e be so ne di so le urade o ti ase a wo ka no Yesu Kristo di na fata se obi a obo de di nyamfa di no ntom so se wo ye Kristo ni na ka wonyo na wo som ne di na da so ye de Brother Joe say Yesu o ti ase na nsema o kanyina na ntimi ya yi ya nti Bible de da ho no enti se graphic keke no wa kan ati ase se de bi no gira TV so no wa kan wa kire se de wo pe na ni wu mame no ke kan se de wo pe bi de be bo say ye Bible ya yi ntasem na ye kura ye be urade mpo na o yi na di kire nsan na sebi wa sebi unyini ni ana mo hu no ho yi ntasem aka so kan Matthew chapter 13 verse 10 wose mo de ma se mo hu hin osoro hin mo hin tasa na mo ntiase na nkae de me fama wo fi se o mo hu mo mbete so mo nyede o mo ntiase na sine no wasem wo no wonyine be farisa en kwasiade so kan first Corinthians chapter 2 verse 11 o kan wasem enti we de nyama nwa o mo ntiase kan wasem ye de be kan Yesu wasem se obi a wo no to Yesu so ba de mpaba na hoden wo Yesu basem so obeje no de akire na wiase nyina ntiase se wiase we de wiase abrabon ko ene Kristo suma brabon ko wiase hwehwe sika na ahunyade no ye ne ye hwehwe de kra da che ye beto te be pe bia na ma ye kra te bebre ba wiase a wo de sika wo ebu awurade adwuma se be ya won kra be nya aduane adie na nkwaje aba wo fie sika na wo de opɛ wo ye hona mu adwuma ye de ye kra ho adwuma ti Kristo som ene wiase abrabon difference o mo te kan je se Kristofo na be to wiase so be se abronsan aye project bebre de be nya Kristofo adwuma no ye de wa hase be di no kre ama oman no na ye tua tax ama oman no na ye de yesa ye adwuma dene ye de aboa wo no di hia so bi kan ye nka ni bi Kristofo was aso we so ye ntwe asaso ho man so ye no bi antwe bi bia ho man so Kristofo no brother na ye de di agro de ye de na sa gudi na ye di so bi ntimi kan ya fi se ye mi nua no se do si ya waso de bia na mi nua no wo me kan ya kire wo a ma haw to se me fa kwa bi so ni ye sesa no ma bi a wo yan soro mu ni ye jale yi men ka se ja soro we kwa soro we da bi tra soro no mu na mu ya exercise na fa tutu o foundation fa si Awurade Yesu na asore be fata Awurade na human errors human hands emem doctrina enye dwo na mo ye Bible and Bible only na mo ko bo ada beba no me kan Yesu mo yin testament e di Christ di ba ko ndi no be da se kwese bi ba na e ha dwena be so me number o friend number na me no ni hu nkomo and the boy with me who na potential be na come go to no man was a lie no but you be a maturity correct me say oh quotation can na was a lie right let us say me fortune open be a deep bit miss na mo do ma me no eso sira nkoko nyina na o se me fanya sakwan na odo so na me nua kasa bi say mo so no bo wura Yesu din ene ntina wo ye me nua na mo ka me ka say me kan de wo ya kenye bet me kan say exercise be ba Instagram was at me. Amen.